ಯೆಶಾಯ 51ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ. ಧರ್ಮವನ್ನರಿತು ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಜನರೇ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ಮನುಷ್ಯರ ದೂರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಅವರ ದೂಷಣೆಗೆ ಅಂಜದಿರಿ. ನುಸಿಯು ಅವರನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಂತೆ ತಿಂದು ಹಾಕುವುದು, ಹುಳವು ಅವರನ್ನು ಉಣ್ಣೆಯಂತೆ ಮೆದ್ದು ಬಿಡುವುದು. Isaiah chapter 51 verse 7. Hear me, you who know what is right, you people who have taken my instruction to heart. Do not fear the reproach to mere mortals or be terrified by their insults. यशाया अध्याय 51 वचन 7। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो। ஏசாயா 51ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். நீதி அறிந்தவர்களே, என் வேதத்தை இருதயத்தில் பதித்திருக்கிற ஜனங்களே, எனக்கு செவி கொடுங்கள். மனுஷரின் நிந்தனைக்கு பயப்படாமலும் அவர்கள் దూషణங்களால் కలంగామலும் இருங்கள். యెషయా 51వ అధ్యాయం 7వ వచనం. నీతిని అనుసరించు వారలారా, నా మాట వినుడి, నా బోధనను హృదయమందుంచుకొను జనులారా ఆలకించుడి. మనుష్యులు పెట్టు నిందకు భయపడుకుడి, వారి దూషణ మాటలకు దిగులు పడకుడి.